Wala pa 2 months. Yan, hanggang ganyan. Hindi mo matikas pahinga. Wala. Ay, masakit na yan. No. Tas, Masakit na yan. angat mo nga. Yan. Patay. Yan lang yan. Kabila, okay naman. Yung kabila, medyo, yan, masakit na yan. Sa kabila. Nadadamay na. Yan, hanggang ganyan. Inangat ko nga yung malita ng amuhan nila, hindi ko naangat. Lalagay ko sa compartment. Ilang months yan? Wala pang 2 buwan. Grabe na. Nag-pro. Galing ako sa'yo. Frozen. Check natin. Ito na boss, ayan. Frozen shoulder. After lutin. Kamusta? Okay na, boss. Ayan. Masakit, pero okay na. Angat ng gansan niyang kanina. Wala, ganyan lang. Yun. May before Ayun, naman medyo yan na. Okay Ayan. na, kabilis na. Sakit ba ang hilot? Ayos naman. Nakagraduate din. Malaki eh. Okay. Hindi nakapalag yun. Ayan. Okay na. Ayan, masasabi boss. Hilot. The best. Legit. The best talaga rito. Legit ba? Legit? Legit Legit ang frozen shoulder. Babalik ulit. Ayun, for follow-up. Sige Okay. boss, God bless. Salamat. Okay. Thank you, boss. Thank you. Tropang Cavite. Okay. Ayan. Thank God you. is good. God is good. Thank you.